Hello everyone, welcome back again on our discussion on microeconomics. And last time we did lecture number 4, so we discussed about the supply, in which we made mention that supply is based on the side of the suppliers, and supply is the amount of products that the producers or suppliers are willing to produce, and to be sold to the consumer. And we also discussed the different demand I don't know. Also discuss about different supply shifters and what are some variables and factors that would shift the supply to the right or change the supply or shift the supply curve to the left. And as a sort of quick review, so these are the variables that influence sellers, that will shift the graph. Say for example, okay, let me have some pin now. So for example, the inputs prices, or cost of the cost of inputs shift the curve either to the left or to the right. Kung mahal ang inputs sa kumpanya sa kining industry, mahal ang price sa raw material, sa labor, so ang supply curve, mabalhin ang supply curve dito sa paatras. If this is the original supply curve, this is demand. Control C. If this is the so if this is the supply curve, the supply is ganito ang original na supply curve. This is the price of the inputs and this is the quantity supplied. Kung mo increase ang price sa input, of course, kay gamay ra capital, gamay nila mag-produce, kay gamay na makipapalit ng raw material. So, mobalhin ang supply paatras. So, shift the supply curve to the left. Pero kung mobrato ang inputs, so, mobalhin ang supply curve to pikas, Mobalhin ang supply curve to pikas, tungkol kay daghan na siya mag-produce, kay daghan naman siya mag-kumpra. So, again, kung mababa ang presyo sa inputs, dati ito yung ang quantity dati dinhi nga level nya kay ni brato man ang cost inputs, so ni atras ang kung ni mahal man ang cost ng inputs, ni atras ang supply curve kay gamay sa produce, ang bago nga quantity niya dinhi nga level, dati dire karon ni bali na dire ni atras ang quantity. So, gamay na lang siya na-produce. Kaya, primero dito siya QS. Karon dito na po siya sa shall we say, Q0, o QO. Pero kung ibrato ang mga inputs, ang price sa mga raw material sa production, so ang supply curve, mobalhin dito padulong sa tuo. Tungod kay daghan naman siya magkumpra nga raw materials. So, dati dinhi ang supply amount, supply mabalhin na pikas, mabalhin diri sa, shall we say, this is the Q1. So, na-increase dito ang supply. Okay? Nga na. So, another demand shifter is technology. Kung high-tech na ka, daghan na kang ma-supply, kaya daghan man kag ma-produce, kumpara sa manumano. Okay? Kung daghan ang maligya ay daghan ang mag-produce, so daghan mo increase po ang supply curve to the right. Expectation also affect the supply curve. So, yan po. And now, today, let us continue with our discussion on the supply and demand curve together. Dati, so itong i-discuss pa isa-isa, ang demand, isa ang supply. Karon gi-mix sila. So, pag mix nimo, gisagol ng duha ka graph. So, makita nimo, this is the demand. Okay? And this is the supply. Supply curve or the supply line. And because gisagol sila, there is an interaction, na sila nag-intersect sila sa tunga. Kung asa sila nag-intersect, mauna ang gitawag og presyo in the completely competitive firm. So,
di ba sa atong discussion atong i-assume nga in a completely competitive market, completely competitive market, or firm, no? So atong gi-assume nga in a completely competitive market, di ba? There are many buyers and there are many sellers. Nya ang mga sellers pwede sila mosulod sa market, pwede sila maligya nga wala kayo restriction, walay control. Pwede sila mosulod bisag daghan kayo mosulod. Nya bisag unsang produkto nga ilang ibaligya pwede, no? Unya dinhi sa completely competitive market, ang mga mamaligya ay dinhi ug ang mamalitay dinhi walay control sa price. So kung unsa lang ang price nga determine sa interaction between the supply and demand, so ilaha lang dawaton, so wala makabuot sa price. Nga na siya, wala po yung nagkontrol ng gobyerno in a completely competitive market. Okay, kanang timan-an, and usually kaning nahitabo sa to ang market karon, it is usually a completely competitive market, no? Dili pareho anang market bitaw nga kanang isa lang ka tawo ang naay produkto, siya lang ang naay produkto, ana kanang monopoly. So naa siya control sa market kaysa may naay siya raman ang naay produkto, pwede siya makademand sa presyo, pwede siya magbuot kung pila ang presyo siyang produkto kay wala may kompetensya. So mapugos ang mga tawag palit kay may laing paliton. But in a completely competitive market, walay control sa price ang producers and even walay control sa price ang consumers, no? Ang price is completely dependent on the interaction of demand and supply. Kaya nga na ba nga, uy, daghan man kaayo supply, nga nobra naman na, so brato na lang kaayo, halos na lang panghatag at sobra ng supply. Kung bangga, dili na ibaligya, kaya sobra na ang supply, brato na, panglabay na lang uban, no? Mga sayang. So, tungod kay walay control sa price ang producer, ani nga completely competitive market. Okay? So, the interactions of demand and supply determines the market price, determine the price in a completely competitive market. In this example, in this particular example, nakita ninyo nga ang demand nga line mao ni, ang supply nga line mao ni, nag-interact sila. So, na intersection, this is now the equilibrium. Okay? Equilibrium points, no? Dinhi sa equilibrium naa diri nga na mo ni ang points nga ang supplier willing to supply nya ang consumer pod willing to buy at a specific price. Now, kung taon nyo, dahil price din nga level, this is the equilibrium. This is now the equilibrium price. Equilibrium price. Kini nga level, which is $3. On the other hand naman, itong sa ubos, sorry, erase muna tayo. Sige, ko na. On the other side naman, itong sa ubos, kanisya, this is now the equilibrium quantity, no? Equilibrium quantity. It is the quantity nga willing i-supply ng producer at a given price, and ito po ang quantity nga willing paliton sa mga consumer at a given price. Okay? So kung ang supplier diri siya magproduce ani nga level, so ibig sabihin kini nga quantity diri sa ubos kani. Okay? So naay surplus, ibig sabihin na sobra ang iyang supply. So naay mga kung kani nga presyo dahil iyang ibaligya kani sa tag 4 kani nga presyo, so naay surplus. So ibig sabihin sobra ang supply, maabot ang panahon nga mobaba na pud balik ang presyo kay dili man kaayo willing mo consume ang mga consumers ani, kay gusto i-consume sa consumers kanila nga level diri kanang naa sa iyang linya sa demand, kay kaning demand sa consumer side man kay supplier sa, so naa siya kung mauni ang i-supply sa kumpanya nya maora pud ni ang paliton sa mga konsumante, so naay surplus nga kani nga level, no? Kani siya kining diri ang surplus. So kanira man ang
kani raman ang i-produce sa kuan, kani nga level ang i-produce ang i-consume sa consumer nya, kani ang i-supply diri nga level sa supplier. So naay surplus nga kini nga area. So surplus na siya diri, sobra na ni. So kaya nga tungod kay sobra, ang apektuhan na pud ang market price, baba na pud ang market price kay mapugos man ang kumpanya og pabrato kay ng mga lata, mga daot, no, nga na ang. So because of supply and demand, uh, ma ma-determine ang price, no, in the market. So ipagawas ako kung sarili, no. Okay, data, right. So because of the interactions of supply and demand, so ma-determine ang market price, no, ma-determine market price dinha sa completely competitive market. Sa ato pa, in a completely competitive market, it is the interactions of demand and supply that determine the price sa mga produkto and also that determines the quantity to be produced. Sa ato pa, ang mga supplier dahil dili sila makapatuyang o produce, kaya ang production dapat should be determined by the interaction between demand and supply. Okay? So, timanan na. Okay. So, ito, no? Equilibrium. Okay. Sa equilibrium daw, ito nga point, this is the equilibrium point, no? The interaction between demand and supply. So, at the equilibrium, price has reached the level where quantity, ito yung quantity, no? Ito yung quantity ito. Where quantity supplied equals to the quantity demanded. So, dinhi nga point sa equilibrium, kung pila lang i-demand sa consumer, mao ra po i-supply sa supplier. Kay nya mao ra po na ilang price we are willing to pay by the by the consumers and the price that the sellers are willing to sell. So kana lang naabitay natural agreement between quantity supplied, quantity demanded, and the price of that product. So I guess you understand the equilibrium points, no? Equilibrium levels. Equilibrium points, ang quantity supply dapat equal sa quantity demanded at a given price in a completely competitive market. And in this completely competitive market, nobody is controlling the price. It is the interaction between the demand and supply. Okay? But a different story kung monopolistic market tayo. Iba na yan, no? Okay, in this example, we are only assuming that the market is completely or perfectly competitive market. Okay. So there is an example in here, no? For this is the supply and demand schedule. This is the quantity schedule. Kung i-graph na nimo, mo na yan pag-graph, no? This is the supply schedule. Itong supply schedule, i-graph nimo, mo ni ang resulta. For example, sa zero nga supply, so diri nga level, ito zero. So, kani man ang supply. So, sa zero nga supply, zero po ang price. Pero diri sa equilibrium, ito yung equilibrium, makita nimo, this equilibrium, which is 3 ang price, that price, 3, na ito yan. Kung graph. So, sa 3 nga price, 15 ang quantity demanded, 15, ito yan. 15, no? So, 15 ang quantity demanded, then 15 din ang quantity supplied because nasa sa equilibrium market. So, ang demand is equals to the supply, the price of 3. So, now, I presume that you already have a knowledge on how to graph a schedule, no? Sa pag-graph niya. And remember that kung mag-graph ta, the dependent variable should be assigned to the y variable. Okay? Dependent variable should be assigned to y axis, no? In a graph. Ang y axis dito is price. Ang x axis natin is quantity supplied, quantity demanded because kung mag-change ang quantity, ang price ang maapektuhan. Sa ito pa ang price depende sa
quantity. So never magkabali-bali. Kaya kung magkabali-bali, so sayop na siya. So dito na ako review unsaon pag plot sa table or the schedule in the graphical form. Kung nako exam mo ipag-graph, no, you have to graph. Be sure that you're able to express the schedule in a curve form, in a graphical form. Okay? So, I hope you understand that. So, klaro na na. Okay. Ito. So, equilibrium price, the price that equates quantity supplied and quantity demanded. Equates or equal, no? So, at the equilibrium price, and the example, equilibrium price is 3, no? Ito yung equilibrium price, 3. So, that equates quantity supplied. Ang quantity supplied is 15. Ito yun. Equal ang quantity supplied and quantity demanded. Ang quantity demanded also 15. Ang kini nga points is located on this particular points in the graph. Okay. Let's proceed now. Okay. So at equilibrium quantity, which is 15, no? Equilibrium quantity, 15, no? The equilibrium quantity, the quantity supplied and quantity demanded at the equilibrium price. Okay, the equilibrium price, 3. It is the quantity demanded of supply and demand. Okay, surplus, surplus also known as excess supply. So, ang na-surplus kung sobra ang supply kumpara sa demand. So, sobra yun na kung sobra ang supply kung gamay ra demand. So, surplus, no? So, surplus when the quantity supplied is greater than the quantity demanded, no? When supplied, quantity supplied is greater than the quantity demanded by the consumer. Kung ang mga gisupply sa seller or producer daghan kumpara sa quantity demanded by the consumer, then there is always a surplus or excess, no? In this particular example, no? So example at if the P is set up at 5, no? So kung set up sa 5, so wala siya sa equilibrium because ang equilibrium naa dinhi, no? So mo ni ang point nga willing mo palit ang consumers niya, willing pod mo supply ang supplier. Pero ani nga case, if the supplier produce ani nga punto, iham ning din yan sa supplier ani nga punto, nagproduce siya og quantity nga 25. Okay? So, pero ani nga kung kani nga price, kung 5 ang price, ang mga consumer willing lang sila mo palit ani nga level, no? So sa to pa ang gusto lang kung ang price 5, ang gusto paliton lang sa consumer is 9, no? This is 9 quantity demanded. So naa karoy diferensya nga na surplus nga 16 because 25 ang gisupply, 9 lang ang kailangan. So na surplus sobra nga 16, no? So mao na nga dapat mag-supply gyud sa o diri sa equilibrium price which is 3. Now tungod kanay sobra nga 16, unsa man yang 16 madaot man na. So mapugos ang kumpanya o producer nga pababa sa presyo aron dili masayang, labi na kung shall we say this is a perishable mga agricultural goods, no, na madaot. So mapugos siya. So maliban na lang sa depende po sa product, maliban na lang siguro kung iyang product is a hardware, mga lansang, di madaot. So ipitiran niya, ipundo niya, labi na kung kwartahan siya dahil sa kapital. So again, so na surplus kung dili ta na surplus or kaya naakayay kulang kung dili ta mo operate within the equilibrium market. So kailangan na-operate lang ta sa quantity price sa equilibrium market. So timan na supply, surplus ana. Okay. Facing a surplus, sellers try to increase sales by cutting price.
So aron mahalin, pababagig presyo ang mga supplier. So this causes the QD to rise. Okay, tungod kay iyang pababaan ang presyo jutay from 5 4 na lang taron ta malugi. So ang quantity demanded na pud ang mga tao sige kini brato naman gamay palita. So increase na pud ang iyang demand, increase na pud jutay kay gikan diri kan sa 9 ngadto nag-11 ang gidaghanon sa ilang i-demand na so increase na gamay no kay gibaba man niya 4 pero wala pa gyapon sa equilibrium price no. So this causes the kung mababa sa presyo ang supplier so causes the quantity demanded to rise kini brato man okay and Q is to fall yung tungod kay ang supply kay nagbabrato man o brato man ang presyo so mga supplier pod mababa pod silahang quantity nga i-produce man atras kay 25 hanggang 20 tungod kay brato ng presyo so gamay na lang ilang i-produce kay brato naman ang presyo sa ilang produkto which reduces the surplus na ma-reduce ng surplus kay dati ito yung surplus kanang level which is 16 karon ito na lang ang surplus no gamay na lang so reduce ang surplus. Prices continue to fall until the market reaches the equilibrium. So, ang market, mabalik ija sa equilibrium in a completely competitive market. So, balik ija sa equilibrium. So, nagsabot na sila nga mao na gina ang price. Na nga ang the law of supply and demand in a perfectly competitive market. Okay? So, also, there is a shortage, no? Of course, kung shortage, kung daghan ang demand, gamay ra ang supply, so short yun, no? So also known as excess in demand. So when the quantity demanded is greater than the quantity supplied. When quantity demanded greater than quantity supplied, so there is a shortage. No, kadaghan man ang konsumon kaysa i-supply. Okay? Usually, dili na siya dapita mahitabo sa mga sa supplier dinhi. Didipita siya mahitabo no nga pag-supply kung mag-supply gali ang supplier below the equilibrium point so naa dyan ay shortage. Example okay when for example if the price is piso yung equilibrium ato is 3 so daghan din palit kay brato naman kaayo so muna sa linya sa consumer so mo demand sila aning 21 palit sila 21 na quantity no this is 21 pero kay brato man kaayo malugi man ang supplier pod mingon na pod silang dili ra mi ma-produce sa 5 ra mo kaya produce kay padaghanan na malugi kay brato ra kayo so tungod ana so naa na poy shortage so which is 21 og 5 na shortage nga 16 okay. So tungod kay daghang ang demand, mag-ilog na pud ang mga consumer kay shortage man, mag-market run. So facing in a shortage, seller raise the price. So ila na pud nang ipataas ang presyo kay nag-ilog man ang mga tao. So makabaligya sila mahal-mahal. Causing the quantity to fall kung quantity demanded at gikan diri na pud sila kung duos ang presyo karon pag dating piso so maatras ang uban kay mahalan so ang demand na po nimo gikan ganina maatras na po diri so muna ang ilang demand pag maatras na ang demand ang supply pod maatras ang demand mataas ang presyo ang supply pod mataas pod gamay so muna ang ang bag-o nga supply diri no ang shortage na pod nimo gamay na lang hangtod nga which reduces the shortage until such time that price continue to rise until the market reaches at equilibrium. So, permintigin na siya mo balik sa law of supply and demand interaction. Okay? So, yung ana. Okay? So, hinot nga na sabta, no? So, kay kini magud ang kinaiya sa market in a completely competitive firm based on the interactions of demand and supply based on different variables inputs no mga number of sellers number of buyers future expectation sinabi ito kanina yung mga demand shifters okay
So we have to distinguish now the term shift and movement along the curve. Ganina, isulti ko nga shift to the left ang supply curve, shift to the right ang supply curve, shift to the left ang demand curve, shift to the right ang demand curve, no, na shift, but there's also a movement along the curve. Okay, nga dili na ang presyo or quantity dili mo shift, but naalang magsubay-subay diha sa linya sa supply or sa demand curve. Okay. So change in supply, ibig sabihin ano, change in supply, a shift in the supply curve occurs when a non-price determinants of supply changes like technology and cost, no. Pag sinabing change in supply, this is also the same as shift, no, or the shift, change or shift. Okay, again, a change in supply, a shift in the supply curve occurs when a non-price determinant. So non-price, ibig sabihin maliban lang sa presyo ng commodity na i-produce nila, because ang price ng commodity nga ilang i-produce, it is not a supply shifter, but it is a movement along the curve. Okay? So sa itong ingon ganina, ang shifters ng supply, inputs of cost of inputs, no, katong cost of mga raw materials nga gamiton sa pag-supply, number of sellers, no, expectation in the future, ano sa pa ba to, daghan to, no. So tuman-an lang to. So shift in supply curve also the same as the shift in supply curve. Ang curve gid mismo mobalhin ngadto sa wala ngadto sa tuo. Okay? Kana tungod siya sa non-price determinant of supply changes. Then we also have change in, excuse mo na. Sige. Balik sa ako diri sa change in supply curve. For example, this is the example of supply curve. So change in supply, if this is the original supply curve, no, change in supply, it's either ang kinidyong supply curve mobalhin diri sa tuo, which is, sorry, saan naman ikong ballpen ay, erase mo na. Sorry. So example, muna ang supply curve, shift in supply. So mo shift o change in supply, ang supply curve mobalhin dito sa wala, natay bagong tuo, natay bagong curve is 1. Okay, or kaya mo atras din sa likod, natay bagong shall we say is 2. So that is a change in supply, and also change in demand. So ang demand po mabalhin sa wala, mabalhin sa tuo, change or shift mismo, no, because of the price of inputs, cost of labor, no, mga number of sellers, expectation in the future, yun yung mga shifters of the supply curve. Okay, and we have also the change in quantity supplied, and also pwede po tayo change in quantity demanded. Okay, change in quantity supplied, a movement along the X curve, movement along the curve. Okay, so a change in quantity supplied, o ganun din change in quantity demanded, a movement along the fixed X curve occurs when price changes. So kung price, ang quantity supplied, change in quantity supplied, okay, change in quantity supplied is movement along the supply curve. Example, if this is the supply curve, okay, so ang changes dili nimo balhin, naalang din ang changes sa linya panalitan. Dati ito yun ang i-supply. So at a quantity, shall we say this is the QS. Okay, or pag change ana niya sa quantity, so mabalhin diri sa along the curve. So diri na lang i-supply. So ang dati nila nga quantity supplied is QS, so mabalhin shall we say kini nga quantity bago ni tanaw Q is 1. So nag-change along the line gikan diri sa babaw, nabalhin diri sa ubos. Dati ang quantity supplied is QS, karon ni decrease, Q is 1. So this is the change in quantity supplied.
a movement along the curve. So take note the difference, because this change in supply, shift, change in quantity supplied, movement along the S supply, fixed supply curve. So a fixed ang supply curve, magdagandagan ang quantity within the supply curve. Unlike the change in supply, this babaw, ang supply gid mismo mobalhin, no? Mismo ang linya mobalhin. Ito sa wala, ito sa tuo, because of the demand, because of the supply shifters variables. Okay? Then the same, no? We have change in demand, change in supply. So shift in demand curve, ang curve is mobalhin sa tuo, mobalhin sa wala because of the demand shifters variables nga atong gidiscuss sa previous meeting. And we also have okay, ito no, change in demand, a shift in the demand curve occurs when non-price gyapon. So katong mga numbers of consumers, no? Nga na, pero pag price na, that is change in quantity demanded. Okay, so change in demand, a shift in the curve occurs when the non-price determinants of products changes, like income, number of buyers. Kung daghan ang income, daghang kang demand. Kung daghang buyers, daghang i-produce to daghang buyers. Example, ito ang typical form ng demand. Okay, this is the law of demand. So pag sinabing, usually say this is QD1, demand. Okay, kung daghan ang buyers, so mo increase ang demand padulong sa tuo. So mabalhin ang demand. So ang quantity dito, diri ulit ang quantity, usually this is 5. So kinibalhin naman ka diri, so siguro 10 na ni dinhi, no? Na increase because of siguro taas ang income, daghan ang buyers. On the other side naman, sa demand din, kung gamay nila ang buyers, gagmay lang income, itong QD1, gamay lang ang buyers, gamag income, mabalhin po sa talikod. Kay dati dito ang shall we say this is 5, ini-atras naman, so this is shall we say 3. So decrease, no? Decrease ang quantity demand, but change in demand. Okay, so shift yun ang demand curve. Ganun din ay change in quantity demanded, so movement along the fixed demand curve. So parang yun ani, no? Sorry, this because for example, this is the demand, so movement along demand. So naalang din na dati dito ka is dito babaw, so muna imong demand primero, shall we say 5 nya mo change alang balhin ang demand ani nga line, so ibig sabihin shall we say 10. So but the movement is just along the demand fixed curve. That is because of the price of the quantity demanded. Dili siya demand shifters kundi price alone. Okay, so sabtan na ninyo maayo. So change in the quantity demanded, a movement along the fixed demand curve occurs when price changes. So ang hinungdan nga change in quantity demanded, hinungdan na sa price. Okay, pero katong change in demanded, this is because katong shift because of the income, number of buyers, and maybe the price of the katong mga substitute goods, the price of the complementary goods, the price of the normal goods, price of the inferior goods. Ito nang i-discuss last time. Okay, so I hope you already have an understanding as to what is now the supply and demand curve, no? So I hope you understand, no? Okay, so yeah, that's I think that is all for today. So we have to continue our discussion on the next meeting. So again, so akong balikon, so in a completely competitive firm, walay control sa price ang mga buyers as well as the sellers. So they are all the price takers.
And the price on a perfectly competitive market is determined by interaction between the law of demand and the law of supply, no, because of the interaction. And we also discussed that there are some demand shifters that shift the curve to the left, to the right, and also we have the supply curve shifters that shift the curve to the left or to the right. But we also have some movement along the line of the curve, movement along the line of the demand curve, and movement along the line of the supply curve. And that is change in the quantity demanded as well as the change in quantity supplied. That is due to the price of the supply and the price of the product demanded. But yung mga demand shifters, mga supply shifters, now that's because of the number of in demand shifters variables, numbers of buyers, income, doon naman sa supply curve shifters, sa technology, sa cost of inputs, no, cost of raw materials. So daghan pang uban. And we also mentioned the equilibrium price, wherein at the equilibrium price, this is the point wherein the consumers buy the products at the equilibrium price by which ang quantity supplied pod equal pod sa i-supply sa mga producers dito sa quantity nga willing mo buy ang mga demands at equilibrium price. Unya naghisguta about surplus kung ang mga supplier sobra ang ilang i-supply kumpara sa mga gidemand sa consumer. Ya shortage naman kung ang taas ang i-demand sa mga consumer, unya gamay ra i-supply sa kumpanya tungod kay ang presyo baba sa equilibrium market. So surplus, usually ang presyo sa surplus na ang price taas. Ang presyo nga gihatag sa supplier kaya nga wala kayo mo palit ang demand, ang mga consumer di kayo mo demand kay taas ang presyo. Shortage naman daghan gusto paliton sa mga tawag ani sa mga consumer, daghan ang ilang i-demand pero gamay ra ang gisupply tungod kay brato ang presyo. Pero naturally kung sobra ka mahal, sobra ka daghan, so mababa gid ang presyo balik sa equilibrium market. Kung sobra naman pud ka brato, so gamay ra i-produce sa kining supplier. Unya mapugos ang supplier pagpataas ilang presyo aron sila malugi, mababa pod ang demand hangtod nga mo adto na pod sa equilibrium point ang equilibrium market. Balik na pod sa normal ang market. So that is the workings of the supply and demand in a completely competitive firm. Okay? So that is all for today. Thank you for listening, and next time we have to discuss a different cost of production. So thank you.